हेलो फ्रेंड्स मु आपण पाई नहीं आसी नुआ वीडियो अर्निंग रो वीडियो जहाँ से अर्निंग एई वीडियो रे मु से एप्लिकेशन ना बतेबी। से एप्लिकेशन नाम होची लोको आप। ये देखंतु ये आपटा देखिया पई एमिति यार रेटिंग प्ले स्टोर रे बढ़िया अछि। आपण एथिरे बहुत सारा गेम खेली पैसा जिति पारे दिन को 10 ରୁ 20 टका भितर। मोर डिस्क्रिप्शन ले मोर लिंक दे दी तापर क्लिक करी आपण डाउनलोड करने ऐप को डाउनलोड कर सारा पर ऐप को ओपन करेंगे। ओपन कला पर यही पोटी गोटे इंटरफेस देखा जीवो। आपण निजर लैंग्वेज चूज कर नेक्स्ट बटन रे क्लिक करनियंतु। तापर आपण फोन नंबर दियंतु। फोन नंबर एंटर करंतु। आपण जो फोन नंबर दे मु गोटे कथा कहबा चाहूँगी आपण जो फोन नंबर दे ताहा पेटीएम अकाउंट सहित रजिस्टर होता दरकार। आ से फोन नंबर आपण दे दियंतु एवं तापर से नंबर गोटे ओटीपी आसीबो। तापर आपण वेरिफिकेशन कोड सक्सेस हो सक्सेस होला परे मु आपण आ भीतर जाई बतई देउछि। देखो फ्रेंड्स मु आ भीतर आसी जाइछि। देखो फ्रेंड्स मु आ भीतर आसी जाइछि। ये आप भीतर आसी जाइछि। एठी जो आ भीतर जो लिखा है लोको आरीना यहाँ पर क्लिक करनियंतु। क्लिक कला पर देखो फ्रेंड्स एठी बहुत सारा गेम शो करुछि। देखो फ्रेंड्स ये बहुत सारा गेम शो करछि। आपण या भीतर जोटा इच्छा आपण गेम खेली पैसा जीति पारे। देखो फ्रेंड्स आपण जोटा इच्छा से गेम खेली आपण पैसा जीति पारे। एठी मु गोटे गेम चूज कर नउछि। देखो फ्रेंड्स मु गोटे गेम चूज कर नउछि। मुझे गेम चूज कर लेली। फ्रेंड्स ये गेम खेलिया पाई तले प्लस दिया प्लस पाखर लिखा है जॉइन नाउ। यहाँ पर क्लिक करेंगे। या आगु गोटे कथा कहना चाहूँगी जो गेम को जॉइन करने हेले आपण ऊपर जो 8775 कॉइन मोर शो करछि। आपण 5000 कॉइन शो कर कारण साइन अप बोनस आपन मिल जो 5000 कॉइन। आपण से बोनस साइज रे आपण गेम खेली पारे। आगु वीडियो बतेबी जे आप केमिति कॉइन अर्न कर पारे। ओके फ्रेंड्स प्रथमे आप मु जॉइन कर नउछि। जॉइन नाउ पर क्लिक करनियंतु। मोर लोडिंग यूज मोर गेम टी। नेट स्लो हो फ्रेंड्स। देखो तो मोर गेम टी ओपन हो जाइए। नेट स्लो हो फ्रेंड्स। देखो तो मोर गेम टी ओपन हो फ्रेंड्स। यहाँ पर क्लिक करनियंतु। आपण गेम खेली आपण जिते हाई स्कोर होगा आपणकर पैसा हम। आपणकर हाई स्कोर अनुसार रैंक मिले। रैंक अनुसार आपको पैसा मिल। ओके फ्रेंड्स गेम खेलने कारण वीडियो टी बहुत लंबा हो जाउछि। फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स आपण गेम खेलने को हेले आपण को कॉइन दरकार। ओके फ्रेंड्स ये कॉइन कमाइबा को हेले आपण बैक आस जातु। बैक आसला परे तळ को स्क्रॉल डाउन करंतु।
ଏ ପାଖ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଲୋକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପ୍ଲେ ନାଓ, ଏଥିରେ 10ଟା କୁଇଜ୍ ପଚରାଯିବ। 10ଟା କୁଇଜ୍ରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ କଏନ୍ସ ଜିତିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଖେଳି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ଲେ ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରୀତମ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଇଜ୍ ଏ ଫେମସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। କଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେଇଛି ଏବଂ 8778ରୁ ମୋର କଏନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏଇ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବେ କଏନ୍ କମେଇ ପାରିବେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଖେଳିବେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ପଇସା କେମିତି ରିଡିମ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଏଠି ଟଙ୍କାଟେ ଶୋ କରୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ଜିତିଥିଲି। ଗୋଟେ ଗେମ୍ରୁ ଟଙ୍କାଟେ ଜିତିଲେ ମୋର ପଇସା ଆସିଯାଇଛି। କେମିତି ରିଡିମ୍ କରିବା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ କଏନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି କଏନ୍ସ ଲେଖାଅଛି, ଏପାଖେ ଲେଖାଅଛି ମନି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମନି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ରିଡିମ୍, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଟଙ୍କାଟେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରିଡିମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ପେଟିଏମ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ନମ୍ବରଟା, କାରଣ OTP ଦେଇ ଭେରିଫାଏ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ। ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଯାଇଛି ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖାଯାଇଛି ରିଡିମ୍, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯେତିକି ପଇସା ଶୋ କରିବ, ଆପଣ ଏଠି ଯାଇ ରିଡିମ୍ ଅପସନ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଇଠି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଶୋ କରିବ, ସେତେ ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା କି 15 ଟଙ୍କା ଯାହା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ। କାରଣ ମୋ ଟଙ୍କାଟା ଅଛି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ରିଡିମ୍ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପଇସା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପେଟିଏମ୍ରେ ମିଳିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ୟାଠୁ ଭଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବେ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ ରିଡିମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲି, କିଛି ସମୟ ମାଗୁଛି ଆମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ପଇସା ପେଟିଏମ୍ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ ଗ୍ରେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟେ ଥିଲା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟି ଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଟି ଯାଇଛି। ଆପଣ ମୁଁ ପେଟିଏମ୍ ଯାଇ ବତେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପ୍ରୁଫ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପାସବୁକ୍ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର 16 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ତିନିଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି 3ଟା 42 ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 43 ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟଙ୍କାଟେ ମୋର ଆସିଯାଇଛି 3 ଟଙ୍କା 3ଟା 42ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 21 ଜୁଲାଇ 2019 3ଟା 42 PM। ରିୱାର୍ଡ଼ ଲୋକ ମନି ରିଡିମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଇସା ଆମକୁ ପେଟିଏମ୍ରେ ମିଳୁଛି। ୟାଠୁ ଭଲ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବେ ନାହିଁ। ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଯାହା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇଲି ଆପଣ ସେଇ ସବୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।